an bɛɛ campagne sɔrɔ an bɛɛ wari sɔrɔ campagne na yɔrɔ o n'a ka lagalakatɔ a bɛɛ a taara so jɔ k'a muso n'a den bila sutura la anw taara société dayɛlɛ e taara mun de kɛ tɔgɔ ɲini dɔrɔn tɔgɔ ka sɔrɔ jama ka sɔrɔ succès ka sɔrɔ dilanjaw ka kule 1 million 2 millions 2 millions 500 voilà la vie c'est propre tout est bon ni yɛrɛ jɔ k'i teri jɔ i b'i yɛrɛ ta de o de kama minnu nana fara anw kan deuxième tour la Modibo Sidibe b'o la an b'a ɲini aw fɛ ka tɛgɛrɛ fɔ a ye Modibo Sidibe b'o la an b'a ɲini aw fɛ ka tɛgɛrɛ fɔ a ye Ambalo pe pura mabolo, rasta palo pe sumala bolo. Ambalo pe pura mabolo, rasta palo pe sumala bolo. Intérêt personnel, maliko kele te intérêt kele do. Uposhi ka debe, woyele mate fanga no fe ko kele do. Lete jaba sora blaka biju sira bata otuma munero. Pe ibe ka blaka tabina jata nete jimene nuye ko. Malien hakilila jigin bois sigili kololo kera jumɛn kɔngɔ minɔgɔ guerre siawoloma kɛlɛ grève banbali corruption injustice détournement du dernier public ale ni coronavirus a gɛlɛyalen fantandenw bɛ ka sa nord la bamakɔ yatimɛw ka so bɛ ka ci k'u kɛ fala ye an ye jɔnni y'a marche kɛnɛ la rapɛrɛw la Maser Sumi o y'a sɔrɔ tɔw bɛ min Bama Ar Bibloxi ale ni Ibiza Gaspi yani ka deni jukuna nga arabukan fɔ a to an ka fasojɔkan fɔ fasoden ɲumanw ye an ma ɲinɛ i bɛ ka taa kɔlɔlɔ kɔ o dimi b'an kan aw bɛ bɔ ni dɔ wɛrɛ ko ze hali ni ye nin cɛ in tɔgɔ mɛn i b'a dɔn ko delenka don ze tɔgɔ ni assemblée ze élection bɛna kɛ ni le 19 n'ala sɔnna ma o don de bɛna dɔn ne fana ye mɔgɔ min ye ne ka lɛse mi kɔ bi mi kɔ sini an mi kɔ fo ka taa diɲɛ wuli sigida tɔgɔ la Facebook publicité amna kala de damna de dona ma kala ma do ne kala de ne bay ne ma ne kala de damna donc de wara kan fanu ay bo aka kule aka nyefo ko c'est la solution c'est la solution on ni ye ze yɛrɛ jɔlen araperu ka photo ta to ko Chok Naini a bɛ k'o de bɔ ta k'u tɛgɛ kɛ un responsable comme toi e bɛ Chok Naini bɔ la carré kɔnɔ ne donna assemblée kɔnɔ e tɛna concert kɛ DMX ka nin concert ɲɔgɔn na araperu ni karamɔgɔw ye min kan na bɔ a sigili la an tɛna sɔn ka taa ɲɛ turu kala la tuguni aw b'a wari minɛ k'a dun anw fantandenw de bɛ bila ɲanibagoro na tile kɔrɔ ne fɛ Gaspi ze wolo ni bi cɛ ne e fasoden ɲuman ye ko mɔgɔw ka vote ze ye e tun bɛ bɔ ni dalilu de arabuw ko de ma ko waman dalil a wolo ni bi cɛ a ye min kɛ Mali kɔnɔ ne ma deli k'an da don vote ko la fɔlɔ nin y'a fɔlɔ ye ka d'a kan n faso de ka di n ye nin candidat bɛɛ la n ye den ɲɛnama kelen min ye Asani Sidibe a mɔgɔ tɛ faama ka wari la Afrika bulu ye ninnu de ta ye ninnu wolola ka sɔrɔ dugu jɛlen don mais a faso de ka d'a ye n bɛ n filan dɔ faga ni dalilu ye sisan peace. Yes, the shit is raw coming at your door. You stuck on nana baara min na a diyara sigida ye bon ni ne baara sugu ka d'an ye an bɛ Ala deli ni baara sugu Ala k'aw bolo mɛn Ala k'aw ɲɛ ka d'an ma surtout an bɛ Alassane Sidibe n b'a remercier Alassane Sidibe Alassane Sidibe awɔ n b'a remercier n'a ka degun mun kun bɛ yan nɔ parce que ji kun bɛ sigi an da la vraiment an kun bɛ tagama ji de la bon tiɲɛ na a ka baara ɲuman ye a diyara an ye an cɛ ani baraji Ala k'a yiriwa Ala k'an to ɲɔgɔn ye. Gaspi ni Asani ka baara dɔ ye depuis mɔgɔ t'a dɔn ko législative bɛna wolo diɲɛ kɔnɔ i bɛ ka taa ɲɔgɔnna k'o kan na tuguni hali ni kisi nɛma bɛ da i tɔgɔ kan t'i suye o kan kan anw bɛ fasoden ɲuman dɔn an bɛ fasojɔla dɔn an bɛ tayina dɔn an bɛ pɔsi fala n bɛ dalilu kɛ k'an filan dɔ faga bi peace. Yes, the shit is raw coming. Laisse le bois.
Non, on va commencer par vous. Bonjour. Bonjour. Voilà, c'est la plateforme Sauvons le Mali. Merci bien. Alors, je suis vraiment à Bon, Moukadi. Je suis très ravi que vous soyez organisé en une telle association pour la sauvegarde de votre environnement. C'est très important. Cet environnement ne saurait être préservé que par la jeunesse. Si vous avez eu cette initiative, nous ne pouvons que vous encourager dans cette initiative. Nous vous demandons de persévérer car, nous l'avons toujours dit, l'avenir d'un pays, c'est toujours sa jeunesse. Si une jeunesse a eu cette initiative, elle est vraiment salutaire. Ce qui est sûr, dans les jours à venir, ces quartiers, ce pays vous appartiendra. Aïwa, Gaspi Daloudo Flede. Assane Sidibé ka bolodo akunga gasoil songo bo ka ke grateru la ka blakata quartier la ali munu ta ka quartier wulu dingo sira togo mali bi se ka noya fana baw ma togo mu kata sugula kana lafia kono ali ka quartier pulvériser ka soso gain ni Assane Sidibé abeke kisi ni nema ka dai togo ka on ne tutugu zey ngomene be do fogani dalu ya maban folo peace machine soro kana anga Corofina Sudia kana yoro gratter chez nous togola ami développement à la base de nos faits anga kan yere ma boron yi c'est be se ka bla ko gouvernement ya attaqué di gouvernement flolu mo ko jolle population civile na yan ci janyere an yɛrɛ ka maire an yɛrɛ ka député yi an yɛrɛ jamana taabolo a bɛ kɛ n'a hakilina ye. An ka musokɔrɔba dɔw bɛ yan nɔ ale fana sɔrɔ kuma. Ok, vas-y. Kana kuma d'a ma. Gabakuru bɔgɔ tolitoli hali tɛmɛ sira ɲuman tɛ mɔgɔ bolo nin galateli kɔni diyara ne yɛrɛ kɔni kojugu diyara ne ye dɛ. I bɛ dugawu kɛ. Association de don a ɲɛmɔgɔ yɛrɛ tɔgɔ Assane Sidibé. Awɔ ale de photo bɛ fɛngɛ kan. Donc politique côté an bɛ fan bɛɛ awɔ. B'a dɔn ko nimisi wasa bɛ sɔrɔ nin ko la. Bon ne yɛrɛ kɔni bolo ni hakilina ɲɛnɛma ba de quoi. Nous sauvons le Mali. Jamana kɔni mɔgɔ kelen tɛ se ka jamana sauver. Jamanaden bɛɛ de bɛ jɛ k'a sauver. An bɛɛ de bɛ jɛ k'a kɛ k'a sauver ɲɔgɔn fɛ. Donc ne kɔni bolo ni hakilina ɲɛnɛma mais hadamaden sanni ko a bɛ don ko kɔnɔ wagati min na sababu dɔ de bɛ na nin ko ye. An bɛ dugawu an bɛ foli kɛ sababu ninnu ye mɔgɔ minnu aw minnu yɛrɛ bɛ nin baara la Ala ka sababu ɲuman k'aw ye Ala ka don jamanadenw k'a dɔ ye Ala yɛrɛ k'a dɔ ye si hali ni jamanaden ma ko dɔ don ye ni Ala y'a dɔ ye a bɛ ɲɛ e ma kosɛbɛ quoi. Gaspi ze kain foli dala o te zenya ni faso de nyuma ibe boni dalu e ba fo ne ba bona eto wallahi maliyan na utara Gaspi ka zeta ka Assane Sidibé toy uga moko tala de uye ibe ka wari mina fla kololo kona na kashina a joli bon kona la na coronavirus tula uka moko fo itala ma ya marché kenela ne Assane ga vidéo partagé depuis 2017 nkalela al Qur'an bu tiango me dalu ke ki farabi peace. Ni ba tarose awa alhamdulillah yugo go ibe faga ci da se an plateforme Sauvons le Mali na président Assane Sidibé Assane maire la ne ka mɔgɔ ɲɛnama do dɛ depuis ɲa do depuis mairie ma kɛ depuis ne Assane do ɲa do a bɛ mɔgɔ bonya ne tɛ taa mairie kɔnɔ abada ni ma taa don a ka bureau kɔnɔ Assane bɛ ne bonya cogo min na Ala k'a sara Assane ye nin kɛ a ma bala an communicatif mɔgɔw la sa Assane se kɔrɔ bolo kɔrɔ Assane ye mɔgɔ ɲɛnama dusu b'a kɔnɔ barikatigi de don a bɛ barika de b'a la wallahi bilahi Assane ye nin kɛ a bɛ barika mais si de ka gɛlɛn Assane an bɛ tila ka fɛn fɔ nin ma min ka bon ni nin ye. Fantandenw n'aw tugura Gaspi ka zego a y'aw bolo si aw yɛrɛ ɲɛ la dɛ Gaspi mɔgɔ ɲɛlen no ka ban a ka miliyɔn caman b'a 400 minɛlaw depuis aw wolola aw bɛ 400 minɛ la fo bi sigida ma taa ɲɛ faso de ɲuman dɔ filɛ nin k'a ka wari bɔ a kun ka don faso jɔli baara la depuis bi tɛ anw bɛ Assane kɔ bi an b'a kɔsini chacun derrière son quelqu'un peace. Chacun derrière son quelqu'un. Peace. Assane yɛrɛ kan ka den mun to yen. An kɔni kuma t'an da bi
Ame duore ka ala sani. Inshallah. Sini kene ala ka damu. Amin amin. Bango ma ala ka damu. Amin amin. Ala ka deno ala ka barka dula. Amin. Abe nyumam ke ala ka barka dula. Amin amin. Iba fo ala sani amma samare fo pale. Amin. Ala sani be sa worom na ambe tu. Inshallah inshallah. Wa me ala sani kore fo fini fo fondere. Abana. Ka buga me ala sani blam ko yewa. Aw. Ande ala sani blam ko ambe ala sani ko ne re ni muye ne. Aw abana. Ne ala sani amde ala sani blam ko si. O soko inshallah. O soko ne re de ne. Nala sunaw. Blam ko nyana ma mancha me chana ni mo nyana ma ambe sa ko. Abana abana. Ala sani na ji sanya ka ji ko dolu gwangu ka mbo simina la. Aw. Ala sani ajara nya abuna la. Inshallah. Ala ka ala sani sara. Amin amin. Ala ka uniform no ya. Amin. Ala sani ko ko saya. Amin. Ko pale. Abi ni na la kala kala. Inshallah. Ale na na mbo simina la ka mbo gitaro ka nguzigi fo na sa. No ta nguzigi be bon la gitaro. Jiko ni ami fo jiko na halibi. Aw. Halibi ka ala sanna ka. Amin. Ala sanna bisra seni ni. Aw. Amin amin. Fo fa ni gi ala ko ni. Amin amin. Ni ni fo. Aw. Ami ala sanna. Aw. Ka digi fo. Aw. Malien ni delengaw ni bandu ka foto ta togo di Chok 9 candidat Chok 9 ni rapper Chok 9 naw yen ta ka tani bila jamana joda fen fe kuna na kera mi ata mede abayedi anti ka bilaje aw me kunungore laje asan sigili anti ka bilaje aw me ka kunungore laje asan e bara minge mali kono ali ibega make naw be fe ibeka kan santo ni nga ke anga commune jelendo anga papier ubeka soro jelia siraka meru bala ka bara ka ni fen chama wallahi billahi ay asanta an t'a fɛ ka kuma o premier tour kɛra an ma sɔn ka kuma o bɛnna ni coronavirus o ma diya ye n'a ma ɲɛ gouvernement kafiri ni président min ti fantan yɛrɛ fɛ diɲɛ kɔnɔ u b'a fɛ k'a kɛ ɔ min ka ɲi an b'o ta sinon an kɔni bɛ élection in kɛli kɔni na coronavirus t'u la maintenant se t'a la n'u bɛ fɛ k'a kɛ min ka ɲi an b'o fɛnɛ ta i bɛ ka san tɔni ka kɛ an ka commune lafiyalen don sinon bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ne tɛ IBK fɛ IBK ye Mali jugu ye fantan jugu don a tile kelen ma kɛ fantan fɛ fiyewu place tɛ dɛ an bɛ Asani Kondi n'a ka da ye fo aljinɛ kɔnɔ salamu alaikum a ma daminɛ fɔlɔ yɛrɛ an b'a tɔ kɛ vidéo direct ni monté ka bila o ni fɛn chacun derrière sur quelqu'un an bɛ Asani kɔ fo lahara les windows c'est à partir de là il y a ça et puis jusqu'aux voitures. Bon, c'est une visite de terrain qu'on a initiée suite à une plainte que j'ai déposée au nom de la mairie par le biais de mon maire au procureur contre les constructions illicites dans notre commune, les morcellements illicites, les spéculations foncières. Parce que nous avons constaté que c'était l'anarchie totale. Nous avons interpellé ceux-là qui sont en train de construire dans l'emprise des chemins de fer, dans l'emprise des hautes tensions, qui sont classées par l'État et qui n'ont pas été déclassées. Donc, nous avons fait cette visite de terrain pour constater avec le procureur et les services techniques du district l'ampleur des dégâts.